Guys, naglalaro po ako guys. Ito tayo guys. Ito yung labahan ko. Oh, ang daming labahan guys. Dami oh. Dami yan guys. Magpumot pa yan guys. Ito yung tubig. Patay ko na yung gripo guys muna. Yan. Yan guys oh. Chocolate na chocolate guys. Chocolate na chocolate ang damit ko dahil ilang dalawang linggo daw naglaba dahil may pass kasi ako guys eh, kaya muna lang maglalaba guys, kaya siya na sa tubig. Chocolate na chocolate. And guys, so okay guys, mamaya naman guys, love you.